Kung matuod kuno nga sinugo sang Dios ang utod Felix Manalo, miara bala kuno sang tagna nga nakasulat sa Biblia nga siya ginpadala sang Dios bilang sinugo, agud magwali sang mga pulong sang Dios. Ang sabat, may ara. Mga abyanamon nga mga Ilonggo, welcome sa programa nga ini sang Iglesia ni Cristo, ang matuod nga pagtuo. Sa tuig nga ini, Mayo 10, ginadumdum sang mga katapo sa Iglesia ni Cristo ang ika-140 katuig nga kaadlawan ni utod Felix Y. Manalo, ang sinugo sang Dios sa mga ulihi nga adlaw nga ini. Importante sa mga katapo sa Iglesia ni Cristo ang buluhaton sang Dios nga pagpadala sang iya mga sinugo sa panapanahon para maiwali sa mga katawhan ang mga pulong sang Dios nga magadala sa mga tawo sa kaluwasan sa adlaw sang paghukom. Apang nagakatingalang iban, kun nga nagapanindugan ang Iglesia ni Cristo nga may ginpadala ang Dios nga sinugo sa panahon naton subong. Ginapaminsar nila nga isa ini ka bag-o nga sari sang pagtuluhan o kun nga ginimbento lang sang Iglesia ni Cristo. Gani, imbis nga tuuhan nga patakaran sang Dios ang magpadala sang iya mga sinugo, ginakontra pa ina sang iban. Aluyag lang namon klaruhon nga hindi naging patakaran sang Iglesia ni Cristo ang mag-imbento sang pagtuluhan, kundi ang panindugan sang Iglesia ni Cristo amo ang basahon kung ano ang direkta nga nakasulat sa Biblia. Gani tun-an naton nga abala maligon nga ginatuuhan sang Iglesia ni Cristo nga patakaran sang Dios ang magpadala sang iyang mga sinugo. Diri sa Juan 6:29. Si Jesus nagsabat, "Amo ini ang buluhaton nga luyag sang Dios nga inyo himuon, magtuo kamo sa iya ginpadala." Mga abyan, ang pagpadala sang mga sinugo isa ka buluhaton o kun patakaran sang Dios nga nakasulat sa Biblia. Hindi ini isa ka bag-o nga sari sang pagtuluhan. Gani hindi dapat magkatingala ang mga tawo kun ang Iglesia ni Cristo nagapanindugan nga suno sa kabubuton sang Dios ang pagpadala niya sang mga sinugo sa panapanahon. Ano bala ang tinutuyo sang Dios kun nga nagapadala siya sang mga sinugo sa panapanahon? Mabasahan naton ina sa ikaduhang Kronika 36:15. Masanag nga pagpalangga sang Dios sa katawhan, ang rason kun nga nagapadala siya sang iya mga mensahero. Bangod naluoy siya, kagusto niya nga maluwas ang iya katawhan. Kun amo dapat nga batunon sang tawo ang buluhaton sang Dios nga pagpadala sang iya mga sinugo bangod para ina sa kaluwasan sang tawo. Gani, ang anuman nga iglesia o kun relihiyon, nga wala sang sinugo o kun wala nagakilala sa buluhaton sang Dios nga pagpadala sang sinugo, isa ka sayop nga iglesia o kun sayop nga relihiyon. Nga abala ginsiling ni Kristo, nga buluhaton sang Dios ang pagpadala sang mga sinugo. Ano bala ang buot niya silingon? Yari ang sabat. Sa Hebreo 5:4. Hindi mabaton sang tawo, ini nga kadungganan, suno sa iya luyag. Luwas lang, kung tawgon siya sang Dios, kaangay kay Aaron sadto. Sa sitas ang ginatumo diri nga sinugo sang Dios, amo si Aaron. Ano ang ginpaathag diri ni Apostol Pablo? Suno sa sitas nga, hindi mabaton sang tawo. Ang kadungganan bilang sinugo sang Dios, luwas na lang kung tawgon siya sang Dios. Kung amo ang mga sinugo sang Dios, gintawag mismo sang Dios. Kag hindi basta lang nga ginangkon ang katungdanan. Paano bala ginatawag sang Dios ang iya mga sinugo? Ang isa sa mga pamaagi amo ang kapareho sang pagtawag niya kay Moises. Mabasahan naton ini diri sa Exodo 3 kag sa 10. Gani,
ipadala ko ikaw sa paraon, kag pagwaon mo sa Ehipto ang akon katawhan nga mga Israelinhon. Diri sa sitas, direkta nga gintawag sang Dios si Moises. Ginapamatud-an lang nga ang mga matuod nga sinugo sang Dios, may ara sang pamatuod sa ila pagkasinugo. Apang ang nangin reaksyon sang iban nga, kun matuod kano nga sinugo sang Dios si Utod Felix Manalo, sing san-o, kag sa diin ko nun natabo nga nakipagsugilanon ang Diyos sa iya. Mga abyan, ang hindi naintindihan sang iban nga, may ara pa iban nga pamaagi ang Diyos sa pagtawag niya sa mga ginapadala niya nga mga sinugo sa panapanahon. Sa panahon nga Kristiyano. Halimbawa, paano bala nagtawag ang Diyos sa mga ginpadala niya nga mga sinugo? Kuha kita sang halimbawa. Diri sa Marcos, sa 1, 2, tubtub, sa 4. Subong sang nasulat ni Isayas nga manalagna, yari karon, ginapadala ko ang akon manugbalita sa una nimo, nga magaaman sang imo dalanon. Ang tingog sang isa nga nagasinggit sa kamingawan. Ihanda ninyo ang dalanon sang Ginoo, tadlo nga ang iya mga banas. Nagpakita si Juan nga manugbautiso sa kamingawan, nga nagawali sang bautismo sang paghinulson, iya sa kapatawaran sang mga sala. Ang sinugo sang Dios nga ginatumod diri sa sitas, amo si Juan Bautista. Paano bala niya nabaton ang katungdanan bilang sinugo sang Dios? Suno sa ginbasa naton, sa paagi nga may ara sang tagna ukon propesiya na hanungod sa iya nga nakasulat sa Old Testament sang Biblia sa libro ni Propeta Isayas. Kuntani, natalupangdan ninyo mga biyan. Nga hindi direkta nga nakipagsugilanon ang Diyos kay Juan Bautista para tawagon siya kag ipadala bilang sinugo sang Diyos. Kundi, ginpamatud-an sang tagna nga nakasulat sa Biblia, suno kay Propeta Isayas. Luwas kay Juan Bautista. Sino pa ang ginpadala sang Diyos bilang sinugo paagi sa tagna nga nakasulat sa Biblia? Basahon ko sa inyo. Diri sa Lucas 4:16 tubtub sa 21. Dayon si Jesus nagkadto sa Nazaret. Sa diin siya nagdako. Kag sang adlaw nga inugpahuway nagkadto siya sa sinagoga, suno sa iya kinabatasan. Nagtindog siya sa pagbasa sang mga kasulatan. Kag ginhatag sa iya ang libro ni Isayas nga propeta. Ginbukad niya ini kag nakita niya ang bahin diin nasulat ang masunod. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon, kag ginpili niya ako sa pagwali, sag maayong balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbantala sang kahilwayan sa mga bihag, sa pag-ayos sang mga bulag, sa paghilway sang mga ginapigos, sa pagbantala sang tuig nga ang Ginoo magaluwas ang iya mga tawo. Gintakop ni Jesus ang libro, ginuli sa manugbulig, kag naglingkod. Ang tanan sa sinagoga nagtulok sa iya. Nagsugod siya sa paghambal sa ila. Ini nga dinalan sang kasulatan, natuman karon nga adlaw, samtang ginapamatian ninyo ang pagbasa sini. Mga abyan sa sitas, ginbasa sang aton, Ginoong Jesus ang tagna ni Propeta Isayas, na hanungod sa ginpadala sang Dios nga sinugo, para magwali sang maayong balita, ukon mga pulong sang Dios. Sino ang katumanan sang tagna nga ginpadala sang Dios nga sinugo? Ang aton Ginoong Hesukristo. Ano pa ang dapat naton matalupangdan? Si Kristo man mismo ang nagpaathag, nga siya ang katumanan sang tagna nga nakasulat sa libro ni Propeta Isayas. Gani masanag nga, sa panapanahon nagapadala ang Dios sang iya mga sinugo, para magwali sang mga pulong sang Dios, para makaangkon ang mga katawhan sang kaluwasan. Ang ginasiling naman sang iban, ginabaton nila nga may ara gidman nga ginapadala ang Dios nga iya mga sinugo para magwali. Apang kun matuod kuno nga sinugo sang Dios ang Utod Felix Manalo, dapat may ara sang tagna o kun propesiya nga nakasulat man sa Biblia,
bilang pamatuod nga sinugo siya sang Dios. Miara bala kuno sang tagna nga nakasulat sa Biblia nga siya ginpadala sang Dios bilang sinugo agud magwali sang mga pulong sang Dios. Ang sabat, may ara. Anong halimbawa? Sang tagna nga nakasulat sa Biblia nga nagapamatuod sa balaan nga katungdanan ni Utod Felix Manalo bilang ginpadala nga sinugo sang Dios. Pagbabasahon ko ang nakasulat nga tagna ni Propeta Isaias, diri sa Isaias 41, 9 tubtob sa 10, amo sining nakasulat. Ikaw ngang ginkaptan ko, kutob sa mga ukbong sang duta, kag gintawag gikan sa mga pamusod niya, nga nagsiling sa imo. Ikaw akon alagad, ginpili ko ikaw, kag wala pag-ipilak. Dili ka mahadlok, kay ako nagaupod sa imo. Dili ka magkahangawa, kay ako ang imo Dios. Paligunon ko ikaw, buligan ko ikaw, alay-ayon ko ikaw. Sang tuo nga kamot, sang akon pagkamatarong. Sa sitas liwat nga, gingamit sang Dios si Propeta Isaias para ipakilala sa tagna ang nahanungod sa ginpadala sang Dios nga sinugo niya sa panahon naton subong. Ano ang pamatuod sini? Sa tagna, ginsiling sang Dios, ikaw akon alagad, ginpili ko ikaw. Ano ang buluhaton sang gintagnaan nga sinugo? Suno sa tagna, alay-ayon ko ikaw sang tuong nga kamot, sang akon pagkamatarong. Anong dapat naton matalupangdan? Ang paggagamiton sang ginatagnaan nga ulipon sang Dios, amo ang pagkamatarong sang Dios. Sa Roma 1:16-17, ang ginatumod nga pagkamatarong sang Dios, amo ang maayong balita ukon mga pulong sang Dios. Kun amo, ministro, ukon manugwali sang pagkamatarong, ukon sang mga pulong sang Dios, ang ginatagnaan. San-o ang panahon sang pagtawag sa iya? Yara man sa tagna. Ang siling kutob sa mga ukbong sang duta. Talupangdan ninyo mga biyan nga, ang nakasulat, mga ukbong sang duta, kag hindi ukbong lang sang duta. Lain ang mga ukbong kaysa ukbong sang duta. Ano ang kinalain? San-o bala ang panahon nga mga ukbong sang duta? Nagatumod ina sa panahon nga malapit na ang ukbong, o kung sa ibang nga termino, malapit na ang katapusan sang duta, nga ina ang adlaw sang paghukom. Paano bala mahibaluan kun? San-o? Ining panahon nga mga ukbong sang duta, o kung panahon nga malapit ng adlaw sang paghukom. Sa isa pa ka tagna nga ginpahayag sang aton Ginoong Hesukristo, sa Mateo 24:3, ina man ang pamangkot sang mga alagad sa aton Ginoong Hesus. Siling, sugiri kami kung saan o matabo ang mga butang nga imo ginsiling, kag ano bala ang tanda sang imo pagbalik diri, kag sang katapusan sang kalibutan. Kag ano ang sabat sang aton Ginoong Hesus. Sa 33, ang siling niya, kung makita ninyo nga nagakalatabo na initanan nga butang, nga akon ginasugid sa inyo, mahibaluan ninyo nga madali na lang ako mag-abot. Ano bala ang ginatumod sang aton Ginoong Hesus? Nga kung makita nga nagakalatabo na ang butsilingon, ang panahon yara na sa mga ukbong sang duta. Basahon ko diri. Sa mga sitas nga 6, tubtub sa 8, amo sini ang nakasulat. Makabati kamo sa mga gira nga malapit sa inyo. Kag makabalita kamo nga didto sa malayo nagagiraman. Pero hindi kamo magkahadlok. Kinahanglan gid nga matabo ini. Pero hindi pa ini ang katapusan. Magailinaway ang mga nasyon kag magailinaway ang mga ginharian. May magaabot nga mga gutom kag mga linog sa nagkalain-lain nga mga lugar. Initanan umpisa pa lang sang mga kabudlayan nga magaabot. Ang palatandaan nga ginatumod sang aton Ginoong Hesus, amo ang giyera nga mabatian o kung mabalitaan sa malapit kag sa malayo nga duog. Butsilingon pang bugos kalibutan nga giyera.
kag pagasundan sang isa pa ka gyera sa tunga sang mga nasyon kag mga ginharian. Ano bala ang gyera ang katumanan sini? Ang World War I nga nag-umpisa sadtong July 27, 1914, nga ginsundan sang isa pa ka gyera sa tunga sang mga nasyon kag ginharian nga amo ang World War II nga natabo sadtong September 1, 1939. Kunamo, sadtong July 27, 1914, ang panahon yara na sa panahon nga mga ukbong sang duta. Kag inaman ang katumanan sang tagna sa Isaias 41:9 tubtub 10 na hanungod sa gintagnaan nga ginpadala sang Dios nga sinugo sa mga ulihi nga mga adlaw. Mga biyan, eksakto gid nga sang July 27, 1914, narehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas paagi sa pagpangwali ni Utod Felix Manalo sang mga pulong sang Dios. Gani masanag nga ang katumanan sang gintagnaan nga ginpadala nga sinugo sang Dios sa pagwali sa panahon nga mga ukbong sang duta amo ang Utod Felix Manalo. Ano pa ang isa pa katagna? Sang Dios paagi kay Propeta Isaias nga natuman kay Utod Felix Manalo bilang sinugo sa mga ulihing mga adlaw. Pagabasahon ko sa inyo ang nakasulat diri sa Isaias 46 kag 11. Magatawag ako sang isa ka tawo halin sa sidlangan sa isa ka malayo nga lugar kag tumanon niya ang akon plano. Magasulip siya pareho sa pispis nga nagapangdagit. Kung ano ang akon ginhambal kag ginplano, tumanon ko ini. Ang ginbasa ko isa katagna sang Dios na hanungod sa isa ka tawo nga paggatawgon sang Dios sa panahon nga malapit na ang adlaw sang kaluwasan ukon ng paghukom nga gintalakay na naton kaina nga panahon nga mga ukbong sang duta. Masanag nga nagatumod iniliwat sa Utod Felix Manalo nga aman ginpatod ang panahon kag ginpatod man ang duog nga pagahalinan. Siling sa sitas, magatawag ako sang isa ka tawo halin sa sidlangan sa isa ka malayo nga lugar. Kun amo paggatawgon siya halin sa malayo nga lugar sa sidlangan, sa diin ining malayo nga lugar sa sidlangan, nga ginatumod ni Propeta Isaias, kung sa diin magahalin ang ginatagnaan nga ginpadala sang Dios, nga sinugo sa panahon naton. Yari ang pathag ni Propeta Isaias, diri sa Isaias 43:5 tubtub sa 6, sa pagkabadbad na sa hiligaynon. Halin sa malayo nga sidlangan, pagadaluon ko ang imo kaliwat. Kag halin sa malayo nga katundan pagatipunon ko kamo. Magasiling ako sa daaminhan nga mga duo, itugyan sila. Kag isiling sa nabagatnan indi pagpunggi. Nga ginadala ang akon mga anak nga lalaki halin sa malayo. Kag ang akon mga anak nga babayi nga gikan sa mga pung sang duta. Ang pathag ni Propeta Isaias nga malayo nga lugar sa sidlangan, amo ang malayo nga sidlangan ukon sa Far East. Ano nga pungsod halin sa malayo nga sidlangan ukon Far East? Ang katumanan sining tagna. Napatod gid naton nga ina, amo ang Pilipinas. Si Utod Felix Manalo naghalin sa pungsod nga yara sa malayo nga sidlangan nga amo ang Pilipinas. Ang pamangkot, ang Pilipinas bala, ara gid man sa lokasyon nga malayo nga sidlangan ukon Far East. Ang sabat, oo. Mabasahan natin na bisan sa mga libro pang kasaysayan. Halimbawa, sa isa ka libro nga ang ngalan, World History Volume 2, sa page 445, nakasulat dira na the Philippines were Spain's share of the first colonizing movement in the Far East. Sa isa pa ka libro nga ginsulat sang isa ka historiador, kang isa man ka otoridad sang Iglesia Katolika. Ang pamatuod naman nila sa libro nga Asia in the Philippines, ginsulat sang author niya nga si Horacio de la Costa, nakabutang dira, it cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines. Gani, ginapamatud-an bisan sang mga libro sang kasaysayan
nga ang Pilipinas iyara sa malayo nga sidlangan ukon sa Far East. Kag ang labing dapat naton matalupangdan nga suno sa mga tagna ni Propeta Isayas na hanungod sa utod Felix Manalo, eksakto gid nga natuman sa iya. Ang buluhaton, magawali sang pagkamatarong sang Dios, ukon sang mga pulong sang Dios. Si utod Felix Manalo nagwali uyat ang Biblia kag ginabasa direkta sa mga sitas ang iya nga mga ginawali. Hasta subong inagihapon ang ginapanindugan sang Iglesia ni Cristo kung ano ang mismo nga nakasulat sa Biblia. Ano bala? Ang saad sang Dios. Nahanungod sa buluhaton sang kaluwasan sa mga ulihing adlaw nga gintuman ni utod Felix Manalo. Basahon ko liwat. Ang nakasulat sa tagna sa Isayas 41 Gs, amo sini ang nakasulat. Dili ka mahadlok, kay ako nagaupod sa imo. Dili ka magkahangawa, kay ako ang imo Dios. Paligunon ko ikaw, buligan ko ikaw, alay-ayon ko ikaw, sang tuo nga kamot, sang akon pagkamatarong. Mga abyan, gintuman man ini sang Dios, sa buluhaton nga gintagna sang Dios, kay utod Felix Manalo. Nagumpisa nga magamay kag ginakabig nga mga pigado sa pangabuhi ang mga katapo sa Iglesia ni Cristo. Nagaisahanon pang utod Felix Manalo sang nagumpisa. Dugang pa ang mga pagpanghingabot, apang halin. Sa isa katawo, ang Iglesia ni Cristo subong nakalabot na sa bugos nga kalibutan. Sa bulig kag kaluoy sang Dios. Makitaan ang Iglesia ni Cristo sa iya mahimayaon nga parada sang mga kadalagan sa tanan niya nga mga buluhaton. Agmadasig ka pagdamo sang mga katapo diri sa Pilipinas, kag manginsa nagakalain-lain nga mga pungsod sa bugos kalibutan. Ang wala untat nga pagpatindog sang mga balay simbahan, ang pagdamo sang mga may katungdanan, ang libo-libo nga mga nagatuon sa pagkaministro sa Iglesia ni Cristo School for Ministers sa bugos nga kalibutan. Tunay nga pamatuod nga ang Dios ang may uyat sa Iglesia ni Cristo. Sa Dios ang tanan nga mga kahimayaan. Ginagdanamon kamo nga magtambong sa amon mga pagsimba, sa amon nga mga pamamahayag sang mga pulong sang Dios. Ginaagdaman namon kamo nga bisitahon ninyo ang amon mga official websites kag mga programa sa radyo kag TV o kung magbisita kamo sa YouTube. I-type lang ang Seek the Truth para sa iban pa nga mga videos sang Iglesia ni Cristo. Kabay patani nga na-inspire kamo kag magpadayon pa sa pagpamati sa pagpangwali sang mga pulong sang Dios. Ining inyo kubos nga alagad. Ang utod Joy Malte. Nagabilin sa inyo sining paglaygay nga antes maulihi ang tanan. Pangitaanay ninyo ag matuod nga pagtuo. Madamo gid nga salamat.